इस दूसरे सेशन का उन्वान है रोल ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर। और जो मेहमान इसमें शिरकत फरमा रहे हैं उनके इस्माए ग्रामी हैं डॉक्टर रखशंदा जलील साहिबा, मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा, जनाब फरहत एहसास साहब और इज़्ज़तमाब ललित साहब। डॉक्टर रखशंदा जलील साहिबा एक अदबी खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाली उर्दू अदब की मारूफ स्कॉलर हैं। तनक़ीद और अदबी तारीख़ के हवाले से उनका नाम अदबी हलक़ों में एहतराम से लिया जाता है। उनकी रिसर्च प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट एज रिफ्लेक्टेड इन उर्दू लिटरेचर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने शाया किया। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तानी आवाज़ के ज़रिए हमारी तहज़ीबी रिवायतों और अदब को फ़रोग़ दे रही हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात से नवाजें। डॉक्टर रखशंदा जलील साहब। ख़वातीन हज़रात आदाब। मुझे अंदाज़ा था कि ये एक पैनल डिस्कशन होगा जिसमें हम अपनी बातचीत कर पाएंगे, एक दूसरे से कह पाएंगे बात को और एक बात से दूसरी बात निकलेगी। तो मैं कोई तकरीर तो नहीं, उसकी तैयारी से तो यहाँ नहीं आई हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे इस टॉपिक से शदीद एतराज़ है। वो इसलिए कि इससे ज़ाहिर ये होता है कि मुसलमानों और उर्दू का कोई ऑर्गेनिक लिंक है, और इसलिए जो नॉन मुसलमान उर्दू के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो वो काबिल ज़िक्र हो जाता है वो काम। मुझे इस बात से ही उसूलन एतराज़ है। हालांकि मैं यहाँ इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही हूँ शंकर शाद मशायरे के ट्रस्ट को, जिसके लिए मैं कुछ काम करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कामना में और मुझ में या आप में से कोई लोग जो उर्दू में दिलचस्पी रखते हैं, ये फ़र्क नहीं होना चाहिए कि मेरा क्या मज़हब है और एक सुरवाए का क्या है। तो इसलिए उसूलन तो मैं ऑर्गेनाइज़र से ये भी कहना चाहूँगी कि कितना ही अच्छा होता अगर इसकी वर्डिंग पे थोड़ी तवज्जो दी गई हो। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि आप कहें कि जिनकी मातृ ज़बान उर्दू नहीं है वो क्या काम कर रहे हैं और जिनकी मातृ ज़बान उर्दू है वो क्या काम कर रहे हैं। यहाँ तक भी बात समझ में आती है कि सरकारी इदारे क्या काम कर रहे हैं और गैर सरकारी इदारे क्या काम कर रहे हैं। बल्कि ये अपने आप में मैं ज़रूर समझती हूँ कि एक डिबेट है, क्योंकि मुझे लगता ये है कि जो भी सरकारी इदारे उर्दू के नाम पे चलाए गए हैं, आज से नहीं बल्कि बहुत लंबे अरसे से, कुछ इंडिपेंडेंस से पहले से, मसलन अंजुमन तरक्की उर्दू वगैरह, वो बहुत ही, जिसको हिंदी में कहते हैं, नाम मात्र का काम कर रहे हैं। तो असल काम तो ये ज़रूर है कि जो गैर सरकारी इदारे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये डिस्टिंक्शन करना कि उनमें से कौन से इदारे ऐसे हैं जो मुसलमान चला रहे हैं और क्या रोल नॉन मुस्लिम्स का है, इस बात से मुझे एतराज़ है। तो इस बैकग्राउंड से मेरे ख्याल से मैंने अपनी जो पोजीशन एक दफ़ा ये क्लियर कर दी, तो मुझे लगता है कि जो लोग इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं, मसलन शंकर शाद ट्रस्ट जो कि पिछले 60 साल से ज़्यादा से मुशायरे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंस से उनके 2 मुशायरे हुआ करते थे, एक दिल्ली में और एक लायलपुर में, जी मतलब लायलपुर में हुआ करता था, और फिर वो सिर्फ दिल्ली में होने लगा। मुझे मालूम नहीं लायलपुर का मुशायरा किस साल में बंद हुआ, लेकिन दिल्ली में एक लंबे अरसे से मॉडर्न स्कूल में ख़ास तौर से मुशायरा हो रहा है। इसी तरह हमारे स्टीम पैनल में और भी बहुत लोग हैं जो बहुत सा काम कर रहे हैं। तो फिर से मैं वही बात कहूँगी कि इसमें ये डिस्टिंक्शन लाने से ही हम इस डिबेट को विशिएट कर देते हैं और हम एकदम से इसको एक कॉमन रंग दे देते हैं, जो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। उर्दू किसी नवाब की जागीर तो नहीं, अहले जुनू के पाँव की जंजीर तो नहीं, एक रब्त की ज़बान है तकसीर तो नहीं, उर्दू से इश्क करने पे ताज़ीर तो नहीं। क्या बात। ज़बान उर्दू के परस्तार की हैसियत से हमारा हमेशा से यही अक़ीदा रहा है, और हमने जब भी मौका मिला है तो यही कहा है कि मज़हब को ज़ुबान दरकार है, लेकिन ज़ुबानों का कोई मज़हब नहीं होता। लिहाजा हमारे लिए तस्लीम करना, एंड आई एग्री विद रखशंदा, दुश्वार है कि हम उर्दू से मोहब्बत करने वालों को मजहबों की बुनियाद पर तकसीम करें। ये उर्दू की तरबियत नहीं, ये उर्दू की तबीयत नहीं, ये तो 2 नेशन थियरी है। उर्दू की तख्लीक के बारे में अदीबों की मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन इस बात पर कोई इख्तलाफ नहीं कि ये एक खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है
और उखुवत और इत्तेहाद के लिए पैदा हुई, और जाहिर है कि इसमें उस दौर के हिंदुस्तान में बोली जाने वाली भाषाओं का योगदान रहा होगा, जिन्हें यहाँ रहने वाले तबके, हर मजहब और हर इलाके के लोग बोलते रहे होंगे। सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम में फिराक, काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। मुकामी ज़बानों और मगरबी बोलियों की आमेज़िश से एक हिंदुस्तानी ज़बान वजूद में आई, जो तहजीबों का खूबसूरत संगम है, जिसके शहर में हम हर वक्त रहते हैं, जिसे हम उर्दू कहते हैं। आज भी अरबी फारसी के कितने ही लफ्ज़ शुद्ध संस्कृत और हिंदी के शब्दों के साथ ऐसे जुड़े हैं कि अलग किए ही नहीं जा सकते, चाहे उसे कोई बोले। जैसे शादी ब्याह, किस्सा कहानी, देर सबेर, धन दौलत, मरहम पट्टी, हंसी मजाक, दीन धर्म, या फिर राम रहीम। 13वीं 14वीं सदी में कदीम संस्कृत और उस दौर की जदीद फारसी आमेज हिंदवी का संगम होने लगा और बुनियाद बनने लगी हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब की। मुलाहिजा हो कि दरष्टुम तत्र विचित्रताम सुमन साम, मैं था गया बाग में, काचित तत्र कुरंग शाव नैना, गुल तोड़ती थी खड़ी। To see those amazing blossoms, I had gone into the garden where a doe-eyed beauty stood plucking the flowers. गौरतलब है कि गंगा और जमुना हमारे लिए पवित्र नदियां हैं, और तभी हम अपने मुश्तरका तहजीब को गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। The role of non-Muslims in promotion of Urdu language बताने के लिए एक उम्र दरकार है। उर्दू की शीरीनी से मुतासिर होकर अंग्रेज भी इस ज़बान में बाकायदा शायरी करने लगे थे, और 1870 के आसपास जॉर्ज बर्नस शोर का एक शेर के गैर के साथ अयादत को वो दिलबर आया, लो मसीहा मलिकुल मौत को लेकर आया। इंशा अल्लाह खान इंशा की रानी केतकी की कहानी को उर्दू वाले उर्दू की पहली कहानी और हिंदी वाले हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। मीर साहब ने निकातु शोरा में उर्दू के 3 नामी शोरा का नाम लिया है और उनके कलाम का नमूना पेश किया है। ये हैं आनंद राम मुखलिस, टेकचंद बहार और बिंद्राबन राकिम। मीर हसन ने अपने तज़किरे में इन 3 के अलावा 14 ऐसे शोरा का नाम दिया है जिनका मजहब इस्लाम नहीं है। मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी में ही उनके खतूत का इंतखाब पूरे हिंदी के नाम से शाया हुआ, जो उर्दू रस्मुल खत में था। साहिर लुधियानवी ने संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे, जैसे नगमे लिखे तो महेंद्र सिंह बेदी सहर ने नाते लिखी। राही मासूम रजा ने महाभारत सीरियल का स्क्रीन प्ले लिखा। दौरे हाजिर में संजीव सराफ ने रेखता.com कायम करके हम सब पर बड़ा एहसान किया है। मुंशी प्रेमचंद, कृष्णचंद्र और राजेंद्र सिंह बेदी की कहानियां हों, चकबस्त, दयाशंकर नसीम, त्रिलोक चंद महरूम और रघुपति सहाय फिराक के अशार हों, या फिर मीर के नश्तर हों, या गालिब की सरकशी हो, या मौलाना आज़ाद की वतन परस्ती हो। उर्दू का ये खजाना हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। उर्दू एक जिंदा ज़बान है, एक मुकम्मल तहजीब है। इस तहजीब पर शुरुआती दौर से ही संतों और वलियों का साया रहा है, तो इस ज़बान पर तसव्वुफ का नूर। जब तुलसीदास ने आम फहम ज़बान में रामचरितमानस लिखी तो उर्दू के कई अल्फाज इस्तेमाल किए। बालकांड की ये चौपाई देखिए कि गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, या फिर बजरंग बाण से ये पंक्ति कि जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। गुरु नानक देव जी की शायरी में भी यही आमेजिश नजर आती है
नानक शायर एहो कहत है सच्चे परवरदिगारा। तो दूसरी जानिब किसी शायर ने यह भी फरमाया कि अहमद पाक की खातिर थी ये खुदा को मंजूर, वरना कुरान भी उतरता बज़बाने उर्दू। मुख्तसर सी बात ये कि ज़बानों को, उर्दू को मजहबों की लाइंस पर समझने की कोशिश करना या फिर मजहबों से उसे आइडेंटिफाई करना गैर ज़रूरी, गैर जिम्मेदाराना और एक वेस्टफुल बल्कि एक डेंजरस एक्सरसाइज है। ये हिमाकत है, ये एक सियासी साजिश है जिसकी शुरुआत फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकटा से 1857 के गदर के बाद शुरू हुई। तो हम इस बात की मुखालफत करते हैं कि उर्दू अदब, उर्दू ज़बान को या अपनी तहजीब को फ़िरकावारियत या मज़हब के प्रिज्म से देखा जाए। फिर तो केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख गया दीन धर्म का नाम। ज़बानें उन लोगों की होती हैं जो उन्हें बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। ज़बानें उन इलाकों की होती हैं जहाँ वो राब्ते कायम करते हैं। हम जिस ज़बान में बात कर रहे हैं उसे आप क्या कहेंगे? अगर हमारा नाम कामना की बजाय आमना होता तो क्या कहते? क्या जिस्म से जान को अलग करके जिंदा रह सकते हैं? उर्दू वालों ने आज़ाद ख्याली, कुशादा दिली, कुशादा जहनी और इंसानी कदरों की जुस्तजू को शेखो बिरहमन की नसीहतों, दैरो हरम की ख्वाहिशों से अव्वल माना है। तो हम आखिर में इस दुआ के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं कि अल्लाह हर उस काफिर को हयात बख्शे जिसने हरम ए उर्दू को सजदा किया। उर्दू हमारी ज़बान है और इस हम में हम सब शामिल हैं। नाखूस से गरज है न मतलब अज़ां से है, मुझको अगर है इश्क तो हिंदुस्तान से। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा। फ़तेहुल्लाह खान यानी फ़रहत एहसास साहब का ताल्लुक़ ज़िला बहराइच उत्तर प्रदेश से है। एक तवील अरसा तक एडिटर के तौर पर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को अपनी खिदमत देने के बाद अब फ़रहत साहब रेख्ता से वाबस्ता हैं। वो सहाफ़त और शायरी के मैदान में यकसा तौर पर मकबूल हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त गुजार कि वो अपने ख़यालात से नवाज़ें। जनाब फ़रहत एहसास साहब। शुक्रिया। बहुत नुक्ते की बातें अभी यहाँ कहीं ख़ास तौर पे इस मौजू पर और उसकी ज़बान पर। बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये बहुत ऑफेंसिव सी ज़बान है कि गैर मुस्लिमों का किरदार उर्दू को फ़रोग़ देने में, तो इसमें मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा दूसरे मानी ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये जो उन्वान है ये मेरे ख्याल से ये टू नेशन थ्योरी, जैसा कि रक्षंदा साहबा ने कहा कि ये टू नेशन थ्योरी नहीं बल्कि टू नेशन थ्योरी की वजह से है। इसकी तरह से वजाहत मैं करना चाहूँगा कि उर्दू के बारे में हम सब जानते हैं, जैसे कि कामना जी ने कहा अभी कि उर्दू एक ज़बानों की और तहजीबों के समुद्र मंथन की पैदावार है। हिंदुस्तान के पिछले 1000 साल में जो बेहतरीन सकाफ़ती कारनामे अंजाम दिए गए हैं, हिंदुस्तान ने जो सकाफ़ती कमाई की है उसकी बेहतरीन जो मिसालें हैं उनमें उर्दू एक मिसाल है उसकी, जो उसकी जिस्म और रूह और उसके जज्बे और उसकी तख्लीकी क़ुव्वतों का इजहार है। मुश्किल असल में पिछले 60 साल पहले तकरीबन हिंदुस्तान में उर्दू के साथ ये पेश आई कि ये मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हुआ और एक 1000 साल की पूरी जो रवायत थी हमारी, जो एक लिंग्विस्टिक कॉन्टिन्यूटी थी, कल्चरल कॉन्टिन्यूटी थी, वो टूट गई। आधा हिस्सा उर्दू का उधर चला गया और उससे कम हिस्सा यहाँ रह गया।
حالانکہ آبادی کے لحاظ سے یہاں تک بھی بہت بڑی تعداد اردو والوں کی یہاں موجود رہی، لیکن ہم نے اردو کی حیثیت سے 20 سال کم از کم اس تقسیم کے زہر کو برداشت کرنے میں گزارے، اور وہ جو ہینگ اوور تھا پارٹیشن کا، اور اس میں خاص طور پر ایسے جملے جو بابائے اردو نے کہا ہے کہ اردو کی وجہ سے پاکستان تک بنا اور ہندوستان تقسیم ہوا، اور اس طرح کو پارٹیشن کو براہ راست اردو سے جوڑنے کی جو کوشش کی گئی، اس نے جو ایک مخالفانہ ماحول پیدا کیا جو بہت فطری تھا ہندوستان میں، خاص طور پر اتر پردیش میں، بہار میں اور نارتھ انڈیا کے پورے علاقوں میں۔ تو یہ جو پورا تکلیف کا اور اذیت کا ایک سلسلہ تھا، اس نے بہت سے اردو کے خاندان کے لوگوں کو اردو سے دور کیا، اور شکوک و شبہات پیدا ہوئے، گمان پیدا ہوئے اور بدگمانیاں پیدا ہوئیں۔ تو اس پورے عرصے میں 70s اور 80s تک ہندوستان میں یہ رہا کہ اردو کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا ایک طرح سے، خاص طور پر مدارس میں جہاں پہ اردو ذریعہ تعلیم ہے۔ تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوا کہ یہ مونو کلچرلائزیشن جو اردو کا ہوا، کہ جس کو سب نے مل کے ایک زبان پیدا کی تھی، ایک ادب پیدا کیا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آزادی کے پہلے سکھ مذہب، عیسائیت، بدھزم، یہاں تک کہ آریہ سماج، ان سب کی بنیادی کتابیں اردو میں موجود تھیں، سب کی تعلیم اردو میں ہوتی تھی۔ ابھی ہم جو ریختہ میں ای بک سیکشن ہمارا اس کے لیے کتابوں کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں، تو ہزاروں کتابیں آج بھی موجود ہیں اس زمانے میں جو رائج تھی۔ جس طرح سے اس ہمارے مذہب جو ہیں ان کی تبلیغ اور ان کو پھیلانے کا کام اردو میں ہو رہا، تو وہ ایک دھماکہ ہوا اور وہ پارا پارا ہو گیا، وہ وحدت پارا پارا ہو گئی، وہ جو خاندان تھا وہ بکھر گیا، اور ہندوستان میں بہت سی ایک 70-80% حصہ جو اردو کے مشترکہ خاندان کا تھا وہ اس سے الگ ہو گیا، اور وہ سمٹ کے چند لوگوں کے بیچ وہ سمٹ کے رہ گئی، اور انہوں نے اپنی آئیڈینٹی بنا لیا اردو۔ تو یہ اتنا بڑا نقصان تھا، اور اردو کے ساتھ اتنا بڑا مذاق تھا، اتنا برا مذاق تھا یہ، لیکن وہ تاریخ کا جبر تھا جو ہم نے جس کو برداشت کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ اب کس طرح سے پلٹتی ہیں تاریخ کا عمل، کس طرح پلٹتا ہے۔ تو پچھلے 20 برسوں میں خاموشی سے، اور پچھلے 10 برسوں میں بہت نمایاں طور پہ میرا جو آبزرویشن ہے اس پورے ہندوستان میں، یہاں سے لے کے اور جتنے بھی طول و عرض میں ہندوستان کے، وہ جو لوگ اردو سے الگ ہوئے تھے وہ دوبارہ بہت بڑی تعداد میں اردو کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ تو یہ جس چیز نے اردو کو پیدا کیا تھا، وہ پروسیس تاریخ کا، وہ ہسٹوریکل پروسیس دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے، اور ایک عجیب سی پیاس پیدا ہوئی ہے، ایک کلچرل ایک تھرس پیدا ہوئی ہے جو اپنی زبان کو یاد کر رہی ہے، اس کو دوبارہ ریکلیم کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سے 500 سال پہلے جب یہ زبان بن رہی تھی، اور جب یہ زبان ہندوستان جو ہے اپنے لیے ایک محبت کی اور ایک وحدت کی اور ایک کمپوزٹنس کی زبان حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ہم دوبارہ اسی نقطے پر پہنچ گئے۔ اب ہم میں سے بہت لوگوں کو، نہ ہمارے صحافیوں کو، نہ ہمارے سوشولوجسٹ کو، نہ ہمارے جو دوسرے جو انالسٹ ہیں ان کو یہ اندازہ ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پہ کلچرل ریولیوشن ہندوستان میں اس وقت پچھلے 10 برسوں سے جاری ہے، اور اس کا سب سے بڑا اظہار آج آپ نے یہاں دیکھا۔ یہ بچے جنہوں نے وپل کمار جیسا شاعر، اور یہ اجے، اور یہ رنجیت چوہان خود، اور یہ سارے بچے جو ہیں اب یہ روایت کو حاصل کر رہے ہیں۔ مطلب اس سے کسی نے نہیں کہا کہ جاؤ اردو پڑھو اور اردو کی شاعری کلاسز کو دیکھو، یہ سب اپنی اندر سے ایک عرش پیدا ہو رہی ہے۔ اردو کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی دلکشی، اس کا جادو جو ہے اس طرح سے روحوں کے اندر جذب ہو کے وہ باہر آ رہا ہے کہ وہ سب
पुरानी लाइब्रेरियों में जा के किताबें पढ़ रहे हैं और उस रवायत को, उर्दू शायरी की रवायत को जज्ब करके और उनके रूह में वो फूल खिल रहे हैं जो आज हमें इन शायरों की ज़बान से सुनने को मिले। ये अपने आप हो रहा है, ये एक सी जनराई एक प्रोसेस है जो खुद हो सकता है तारीख़ के जबर से या उस खला से जो शायरी हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ़ ज़बानों की शायरियाँ हो रही हैं उससे बेइत्मीनानी की वजह से, इसलिए कि वो नगमा जो आपके अंदर से निकलता है और आपको सरशार करता है वो हिंदुस्तान की किसी ज़बान में हमें मैसर नहीं है जितना कि उर्दू की शायरी, ख़ास तौर पे गज़ल की शायरी। तो इधर पिछले 10 वर्षों में तर्जुमे हुए बहुत बड़े पैमाने पे, हिंदी में तर्जुमे हुए। पाकिस्तान के जितने भी सरबरावरदा शायर हैं उन सब के तर्जुमे यहाँ हुए। हिंदुस्तान के जो शायर हैं हिंदी में शायरी का तर्जुमा गज़ल का एक जंगल की आग की तरह उसने कैफियत बनाई कि धीरे धीरे चिराग से चिराग जलने शुरू हो गए। और इस वक्त हिंदुस्तान में तकरीबन 10,000 ऐसे नौजवान लड़कियां हैं जो पूरी सरगर्मी के साथ उर्दू शायरी, उर्दू ज़बान से वाबस्तगी उनकी है। उसमें से कम 1,000 ऐसे नौजवान होंगे जो बहुत अच्छी शेर कहते हैं और वो सब उन्होंने खुद से किया है। उसमें कुछ थोड़ी बहुत ज़बान और बयान की गलतियाँ हो सकती हैं, बहर और वज़न की गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन वो नई दुनियाओं से, नई आलमों से, डाइवर्स फील्ड्स के लोग हैं, IT के लोग हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं। तो ये मैं जो देख रहा हूँ जिस तरह से कि उर्दू जिस तरह से सिमटी थी चंद लोगों में, मुसलमानों के ख़ास तौर पे वही मदारिस तक, और वो जो जमूद पैदा हुआ था, एक तरह की एक खेटवाइजेशन जो उर्दू का हुआ था उसकी जंजीरें टूट रही हैं, दीवारें गिर रही हैं, दोबारा वापस आ रहे हैं। किस तरह से हिंदुस्तान अपनी इस कंपोजिटनेस को, अपने उस हुस्न से की वाराफ्तगी को किस तरह से दोबारा हासिल कर रहा है। तो रेख्ता हमारा जो पिछले 2 साल पहले जिस तरह से रेख्ता शुरू हुआ, संजीव सराफ जिन्होंने रेख्ता शुरू किया, उनके वालिद खुद शायर थे। बचपन में उनके कानों में उर्दू पढ़ती रही। तो वो एक ट्राइब, एक नस्ल थी आज से 25, 30, 40 साल पहले कि हमारे घरों में हमारे बुज़ुर्ग, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम और सारे लोग शामिल थे, वो उर्दू उनको विरसे में हासिल होती थी और वो विरसा धीरे धीरे बिखर गया। तो उनके यहाँ जो कान में रस पड़ा उर्दू का, वो अब जाके पहले तो उनको जो इश्क हुआ और इश्क में जो मोहब्बत नामे लिखने की ज़रूरत महसूस हुई तो उर्दू याद आई। तो लव लेटर्स ने बहुत ज़्यादा उर्दू को फ़रोग़ दिया। तो अब वो उर्दू का इश्क जो है वो अचानक उनको बैठे बैठे ये हुआ कि साहब ये ऑनलाइन जो पूरी दुनिया है, साइबर दुनिया है, साइबर वर्ल्ड जो पैदा हुई है, उसमें किस तरह से उर्दू को इस्टेब्लिश किया जाए। तो वो पहले से लीगल वेबसाइट चला रहे थे, उसके तजुर्बे को जोड़ के उन्होंने एक वेबसाइट शुरू की और देखते देखते 1 साल के अंदर 160 मुल्कों में, आज हम अंदाज़ा हैरत होती है कि कहाँ कहाँ उर्दू के लोग मौजूद हैं, उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू शायरी पढ़ने वाले। 160 मुल्कों में तकरीबन रोज़ के 25,000 लोग दे विजिट आवर साइट। और फेसबुक पे कम 10 लाख फॉलोअर्स हैं इस वक्त रेख्ता के। तो ये चीज़ धीरे धीरे ऐसा फैली है। तो ये ऐसे नहीं मुमकिन था ये, जब तक कि वो कल्चरल स्पेस न मिल गया होता उर्दू को, जहनों में और दिलों दिमागों में उर्दू के फूल न खिल गए होते। तो ये एक चीज़ है कि हम यहाँ जश्न मना रहे हैं उर्दू के दोबारा मुख्तलिफ इस्टेब्लिश होने के। और अभी जश्न रेख्ता जो हमने यहीं इंडियन नेशनल सेंटर में 14-15 मार्च को किया, तो वी हैड 30,000 फुटफॉल्स इन 2 days। और सुबह 13-14 तारीख की सुबह 10:30 बजे से हम लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि ये किस तरह से लोग आएंगे, कैसे। हालांकि 4,000 लोगों ने कंफर्म किया था फेसबुक पर कि हम आएंगे। तो ऐसी उमड़ आई है दिल्ली और दिल्ली के बाहर के लोग कि हम देखते रहे कि धीरे धीरे लोग आते गए और ये कारवां एक तरह का बारिश भी हुई 14-15 तारीख को, लेकिन उसके बावजूद। तो ये चीज़ ये कहाँ से आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि हिंदुस्तान
خود اپنی اس قوت کو دوبارہ حاصل کر رہا ہے اور اس میں سارے لوگ دوبارہ شریک ہو رہے ہیں، اور وہ جشن جو ہے جو بیچ میں تھوڑا سا رک گیا تھا وہ دوبارہ جاری ہو گیا ہے، اور یہ جشن جاریہ جاری رہے گا ہمیشہ، اور ابھی نئی حالتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو رنجیت چوہان خود اسی سلسلے کے کڑی ہیں، کامنا پرساد جی ہیں، یہ بہت دنوں سے جشن بہار کے نام سے شنکر اور شاد جو مشاعرہ ہے وہ تو ایک پوری روایت ہے اس کی، اور انہوں نے جس طرح سے اس کو برقرار رکھا، حالانکہ اب اس میں تھوڑا سا کوالٹی کے لحاظ سے بہت ڈیٹیریشن ہوا ہے، اور ان کے ہاں ابھی شاید یہ وہ نئے شاعروں سے، نئی ابھرتی ہوئی نسل کے شاعروں سے زیادہ واقف نہیں ہیں، تو وہ ادھر ادھر کے بہت سے مشاعرے باز بھی بلا لیتے ہیں جن کو شاعری کی تمیز نہیں ہے، تو ناشاعر بھی بہت سے ہوتے ہیں، تو اب اس کو تھوڑا سا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ایک بہت خوش آئند چیز ہے اردو کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ اور پختہ ہوگا، زیادہ تقویت حاصل ہوگی۔ بہت 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 شکریہ پروفیسر صاحب۔ للت کمار صاحب پیشے سے سافٹ ویئر انجینئر ہیں، انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے لیے بھی اپنی خدمات دیں، اسی دوران انہیں گورنمنٹ آف اسکاٹ لینڈ سے انٹرنیشنل اسکالرشپ سے نوازا گیا۔ ہندی اور اردو شاعری سے ان کی رغبت نے انہیں کویتا کوش کا بانی بنا دیا۔ کویتا کوش کی مقبولیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تقریباً 2 لاکھ پوئٹری لورز ہر ماہ اس ویب سائٹ پر وزٹ کرتے ہیں، اس شعر کے ساتھ کہ ہم پربتوں سے لڑتے رہے اور چند لوگ، ہم پربتوں سے لڑتے رہے اور چند لوگ، گیلی زمین کھود کے فرہاد ہو گئے۔ میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تجربات کی روشنی سے اس بزم کو منور کریں۔ جناب للت صاحب۔ شکریہ، سبھی کو میرا نمسکار۔ جس بات کو میں سب سے پہلے کہنا چاہتا تھا، مجھے خوشی ہے کہ وہ بات پہلے ہی کہہ دی گئی ہے۔ رکشاندہ جی نے کہا، کامنا پرساد جی نے کہا، فرد صاحب نے بھی اس کو کچھ حد تک تو مانا ہی ہے۔ یقیناً اس سیشن کا جو ٹاپک ہے وہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ آج صبح میں نے فیس بک پر اس کے بارے میں لکھا کہ آج میں جشن ادب میں اس طرح کے ایک سیشن میں پارٹیسپیٹ کروں گا، تو اچھا لگا مجھے کہ بہت سارے رسپانسز آئے اور سبھی نے کہا کہ کسی بھی زبان کو دھرم سے جوڑنا اچھا نہیں ہوتا، دھرم کا اور بھاشا کا کوئی سمبندھ نہیں ہوتا۔ بھاشا بہت ہوا تو دیش کال سے سمبندھت ہوتی ہے، جگہ سے سمبندھت ہوتی ہے، سمے سے سمبندھت ہوتی ہے، لیکن اس کا دھرم سے سمبندھ نہیں ہوتا، اور اس سمبندھ کو زبراً ڈھونڈنا، تو اس کے بارے میں باقاعدہ چرچا کر کے اس سمبندھ کو ڈھونڈنا، یا اگر کہیں تھوڑی بہت ایک کھائی ہے تو اس کھائی کو اور زیادہ مضبوط کرنا، یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ تو شروعات میں نے سوچا تھا، جب میں نے اس سیشن کے ٹاپک کو پڑھا، کہ میں شاید اس میں پارٹیسپیٹ نہ کروں، لیکن پھر مجھے لگا کہ جو مجھے کہنا ہے اگر میں نہیں کہوں گا تو کون کہے گا۔ پر خوشی کی بات یہ ہے کہ اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے اسی بات کو سامنے رکھا۔ بہرحال ایک اور بات یہ کہ ہمیں، دیکھیے میں کوئی بھاشا وید نہیں ہوں، پہلے بتا دوں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اردو ہے کیا، ہم کس چیز کو اردو کہتے ہیں۔ جب تک ہم اس کو پریبھاشت نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کو ڈیفائن نہیں کریں گے، تب تک اس طرح کے کسی بھی وشے کے اوپر بات چیت کرنا بے معنی رہے گا۔ جہاں تک چیز، جس طرح سے ہم اردو کو یا ہندی کو یا ہندوستانی کو دیکھتے ہیں، جیسا بتایا گیا کہ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، تو میں اس کو ایک گریڈینٹ کی طرح دیکھتا ہوں۔ اس کے ایک چھور پر اگر سنسکرت ہے تو دوسرے چھور پر شاید ہم پرشین کو رکھ سکتے ہیں، اور بیچ میں بہت ساری بھاشائیں اور بولیاں آ جاتی ہیں۔ پارٹیشن سے پہلے اردو، ہندوستانی، دہلوی، ہندوی، یہ سب ایک ہی چیزیں ہوا کرتی تھی۔ تو پارٹیشن کے بعد یہ دو نام ہو گئے، بھارت نے ہندی کو پکڑ لیا، پاکستان نے اردو کو اپنی آفیشیل لینگویج بنا لیا، تو نام بدل گئے، لیکن اس کی جو شبداولی ہے، اس کا جو گرامر ہے، وہ اسی ہندوستانی سے آتا ہے جس میں کبھی کبیر نے کچھ کہا تھا یا میرا نے کچھ کہا تھا، کھڑی بولی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہندوستانی ایک کیا کہیں کہ ایک
एक डिश है जिसको अलग अलग तरीके से सजाकर परोसा जा सकता है। और उर्दू यूँ समझिए कि उसी डिश का एक रूप है, हिंदी भी उसी डिश का एक रूप है। उसको किसी मजहब से जोड़ना या किसी एक खास तबके से जोड़ना दरअसल बाकी तबकों को शायद उससे दूर कर सकता है, शायद ये संभव हो सकता है। ये तमाम पॉलिटिक्स है, राजनीति है। धर्म से हमें भाषा को बिल्कुल नहीं जोड़ के देखना चाहिए। मैं जो कविता कोश प्रोजेक्ट पर जो मैं काम करता हूँ, हमारी एक वॉलंटियर्स की टीम है, आप में से शायद बहुत से लोगों ने उसको नहीं देखा होगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँ, कविता कोश के अंदर हम हिंदी और उर्दू के अंदर फ़र्क नहीं करते। तो इसलिए भी मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर बात करने में इसके मायने मुझे समझ में नहीं आते। हम नागरी लिपि के अंदर हम उर्दू गालिब को भी लिखते हैं और हम जयशंकर प्रसाद को भी लिखते हैं। कविता कोश में ऐसा कोई फर्क नहीं है कि ये हिंदी का सेक्शन है या उर्दू का सेक्शन है। और कविता कोश जैसा फरहत साहब जिस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, रेखता, वो बहुत पॉपुलर प्रोजेक्ट है। कविता कोश भी उसी तरह से बहुत पॉपुलर प्रोजेक्ट है। पूरी तरह से देवनागरी में लिखा गया है कविता कोश। लाखों की संख्या में लोग उसको पढ़ते हैं, रोज़ाना पढ़ते हैं। और उसके अंदर हम मेरी जो टीम है बहुत कंफ्यूज रहती है। कभी कभी हमको समझ नहीं आता, इतनी सारी भाषाएं हैं। ये जो बेल्ट है ना, पाकिस्तान की और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, बंगाल की तरफ चले जाए तो फिर थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाती है ज़बान। लेकिन ये जो एक कभी कभी मैं इसको एक कढ़ाई की तरह समझता हूँ कि ये एक कढ़ाई है जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए गए थे। मैथिली, भोजपुरी, खड़ी बोली और अंगिका, मगही, ब्रज बोली, राजस्थानी, ये तमाम चीज़ों में जो इसकी शब्दावली है वो बहुत कुछ कॉमन है, बहुत कुछ कॉमन है। आपको खड़ी बोली में उर्दू के शब्द भी मिल जाते हैं, राजस्थानी के शब्द में। कबीर को तो पंचमेल कहा ही गया है कि उनकी तो भाषा थी, वो तो पंचमेल की थी ही। कबीर की भाषा में आपको उर्दू, संस्कृत, हिंदी, खड़ी बोली सब कुछ मिलता है। राजस्थानी भी मिलती है, गुजराती तक के शब्द मिल जाते हैं उसमें, कहीं कहीं गुरमुखी के शब्द मिल जाते हैं। तो जिस भाषा की हम बात कर रहे हैं उसका इतिहास भी हमको देखना होगा। इतिहास में वो कभी भी किसी एक धर्म की या किसी एक तबके की भाषा नहीं रही, वो सब हमारी ही भाषा थी, हम ही बोला करते थे। मेरे दादा उर्दू में किताबें पढ़ते थे, उनको हिंदी आती थी पर वो ज़्यादा कंफर्टेबल उर्दू का अखबार पढ़ने या उर्दू की किताब पढ़ने में रहते थे। मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मुझे उर्दू पढ़नी क्यों नहीं आती, जबकि मेरे घर में मेरे दादा उर्दू जानते थे, मेरी दादी उर्दू जानती थी, मुझे क्यों नहीं आती। तो ये भी कहीं ना कहीं हमको जाके सोचना पड़ेगा कि ये जो पॉलिटिकल डिवाइड है जिसको डिस्कस करने के लिए ये एक सेशन बना दिया गया है, कहीं ये उसी पॉलिटिकल डिवाइड की तो देन नहीं कि मुझे उर्दू नहीं आती। हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, हमें हिंदी ही पढ़ाई जाती थी। क्यों नहीं हमको उर्दू की लिपि भी हिंदी की लिपि के साथ लिखनी सिखाई। जब हम अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाएं अपने स्कूलों में सीख सकते हैं तो हम हिंदी और उर्दू क्यों नहीं सीख सकते? जरूर सीख सकते हैं, पर कहीं ना कहीं तो कोई पॉलिटिकल डिवाइड है। और पॉलिटिकल डिवाइड नहीं, और एक्चुअली पॉलिटिकल डिवाइड है जिसको कि रिलीजियस डिवाइड को आधार बनाकर खड़ा किया गया है। तो मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है इसका टाइटल देते वक्त ज़रूर सोचा जाना चाहिए था कि इसको ऐसा ना रखा जाए। अगर हम इसी डोमेन में किसी बेहतर विषय के बारे में बात करते तो शायद ये इस समय का बेहतर इस्तेमाल होता। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप सभी ने इस मुख्तलिफ व्यूज़ रखे अपने। जी जी, मैं वही में आ रहा हूँ। मुख्तलिफ लोगों ने एक ही व्यूज़ रखे, यही बात होगी। मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ लोगों ने एक ही व्यूज़ रखे। चलें, मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ इसको कहते हुए,
آغاز میں نے پروگرام کے آغاز میں اس بات کو کلیریفائی کیا تھا، شاید میں تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تھا. یہ جو اردو نان مسلم جو لکھا گیا، ہو سکتا ہے کہ یہ کمیونیکیٹ نہیں ہوا پراپرلی، ہو سکتا ہے کہ خامیاں رہی ہوں، لیکن مجھ سے بڑا مسلمان تو وہی ہو ہی نہیں سکتا. اور اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جو ہے میں نے بہتر کامنا جی تھی ہمارے اس پروگرام میں جس میں ہم نے کہا تھا کہ میں نے السلام علیکم کہہ دیا تھا تو میری انگیجمنٹ تک ٹوٹ گئی. تو یہ بھی ہوا. تو صرف اس وجہ سے آپ دیکھیں، اس میں نے ادارے ریپرزینٹ جو کر رہے ہیں، جو ادارے الگ الگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ نان مسلم ادارے ہیں. اسی لیے بہت سے لوگ اردو کے اسپیکر ہو سکتے ہیں، بہت سے لوگ ہندی اسپیکر ہو سکتے ہیں. اگر یہ ہوتا تو دوسرے لوگ اسپیکر ہو سکتے تھے، ایسا نہیں تھا. یہ جو ادارے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جو اردو کی خدمت کر رہے ہیں، جن کو گورنمنٹ سپورٹ نہیں ہے، جس کو میں نے پہلے بھی بگننگ میں کہا، ان لوگوں نے یہ پہل کی ہے. یہ صرف ان اداروں کے رسپیکٹ میں بات کی جا رہی تھی. یہ ڈیوائڈ کسی اردو اور ہندی کا یہ ڈویژن نہیں تھا، قطعی تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اس بات سے میں اتفاق رکھتا ہوں اور اس بات کو میں مانتا ہوں. صرف یہ اداروں کی بات تھی کہ جو ادارے چلائے جا رہے ہیں، جو چل رہے ہیں، جو 5 ادارے جن کا میں نے ذکر کیا کہ 3 مہینے سے ایک مسلسل جشن جاری ہے اردو کا، وہ سبھی ادارے دیکھیے. میں نے کیول دھیرز کا کہا، اس کے بعد سنجیو سراف کی بات کی، فرد بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر 21 مارچ کا مجھے یاد ہے ڈیٹ، مادھو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مشاعرہ ہوا، 50واں مشاعرہ. دیکھیے ایک پوری روایت ہے. اس کے بعد 3 اور 4 اپریل کامنا جی کا ہوا. 29 سے یہ چل رہا ہے. اور اس میں 5 میں آپ دیکھیں تو کسی بھی کہیں اردو اکیڈمی کا کس کو سپورٹ ملا ہے آپ سب سمجھ سکتے ہیں، یا اردو کا کوئی بھی NCPL کسی نے کس کو کیا. میرا کہنے کا صرف تعلق یہ تھا کہ جو جتنے بھی اردو ادارے ہیں اپنی طرف سے کام کر رہے ہیں، اور اس طرح سے یہ لوگ ان کو کرنا چاہیے. اس سے ہندو اور مسلمان اردو کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو یہ کہنا کہ نہیں، یہ اس دوسری بات رہی. اس سے فلک کا دل بہلے ہم لوگ تماشا کیوں نہ کریں؟ بالکل جی بالکل، اور ہونی چاہیے تھی. ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا کمیونیکیٹ نہیں ہو پایا پراپرلی، تو اس وجہ سے وہ دوسری طرف چلا گیا. لیکن نان مسلم سے میری مراد جو ادارے کام کر رہے ہیں. اب فرد بھائی نے کہا کہ شنکر شاد میں تھوڑا ڈیٹیریشن آیا، ایسا کچھ نہیں. میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں اس بات سے. فرد بھائی بالکل صحیح تھے، حالانکہ کر تو میرے حق کی بات رہے تھے، لیکن اب کیا کریں، مجبوریاں بھی ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دیکھیے، جب کوئی بڑا جلسہ ہوتا ہے، ایک لمبا وقفہ نکلتا ہے، ایک لمبی طویل وہ ہوتی ہے، تو اس میں بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، بہت سے لوگ جڑتے ہیں، بہت سے لوگ. یہی شنکر شاد ہے، اس میں بہت سے ہم نے جس کی مثال ابھی بھی دی جاتی ہے، پہلے بھی دی جاتی تھی، سبھی لوگوں نے شرکت کی. سبھی کوئی ایسا شاعر نہیں ہوگا جس نے اسٹیج سے نہیں کی. جشن بہار میں پچھلے 17 سال سے کوئی ایسا شاعر بڑا نام نہیں ہوگا، نہ صرف پاکستان سے، باقی اور بھی کئی دوسرے ممالک سے. تو سبھی نے شرکت کی اور سبھی نے اچھے وہ کی. تب اس سب میں ایک سلسلے میں جب کوئی آئے گا، اس کو کوئی سکسیڈ کرے گا، دوسرے لوگ آئیں گے، ہر لوگ آئیں گے، ہر طرح کے لوگ آئیں گے. اب مشاعرے باز شاعر تو رہیں گے، دیکھیے وہ نہیں رہیں گے. تو میں نے پہلے بھی کہا کہ اردو میں نے صرف اس لیے کہا تھا کہ جو تماش بین لوگ ہیں، جو مجمع لگا دیتے ہیں باہر جا کر کے، میلوں میں شاعری کر رہے ہیں، اس طرح کی وہ شاعری کر رہے ہیں، اور جو کہتے رہتے ہیں کہ نہیں اردو جو ہے، میں نام لے کر کے کہہ سکتا ہوں، جوہر خان پوری جیسے لوگ. تب وہاں سے یہ نان مسلم بات آئی کہ صرف ایسی زبان نہیں ہے. آپ یہ ادارے دیکھیے کہ یہ ادارے کتنے کام کر رہے ہیں، یہ ادارے کس طرح سے کام کر رہے ہیں. میری مراد یہاں سے تھی. بہرحال آپ لوگ جی نہیں، وہ بھی ٹھیک تھا میم، ایسی بات نہیں اتفاق آپ سبھی سے ہے. نہیں اب تھوڑا سا موضوع ضرور بھٹک گیا. وہ موضوع ادھر بہت ضروری یہ ابھی غیر ضروری تو نہیں بھائی، کیسے اس کو ہم الگ کر سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. خیر اس پر ہم غور کریں گے، اس پر کہ جو ہے یہ سب چیزیں یہ پھر سے نان مسلم لفظ نہ ہے. مسلم پر اس پر ہے اعتراض ہے، اور اگر یہ بھی بات ہے تو پھر ہم السلام علیکم نہ کہیں. بتایا تھا ڈسکشن ہم بھی سمجھے، آپس میں ڈسکشن ہوگا. ڈسکشن ہوگا تو کئی باتیں نکلیں گی، کئی باتیں کلیئرفائی ہوں گی. نہیں اس میں تو خیر پتہ نہیں کیسے، لیکن کنورسیشن نہیں. شاعر ایک ایسا چیز ہے جو لکھتے ہیں، وہ ایسی چیز ہے جو پنچھی اور ہوا ہے، وہ کہیں پر بھی چلے جا سکتے ہیں جی. ان کی بھی کوئی سرحدیں، کوئی کچھ نہیں. تو ہم پنچھی ہیں کہ ہوا ہے؟ پنچھی بہت شکریہ حاضرین.
तकरीबन 10 मिनट का वक्त लेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, कामना मैम, रक्षांदा साहब का, फरज साहब, ललित, आप सभी का शुक्रिया। 10 मिनट का वक्त लेंगे, उसके बाद हम अपना अगला सेशन शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया।